বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, সৌদি আরব বাজারে আপনি যদি 1000 থেকে 2000 রিয়ালের মধ্যে নতুন একটি স্মার্টফোন কেনার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। কারণ এই ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে সৌদি আরবের সকল অফিসিয়াল ফোন নিয়ে এবং জানানো হয়েছে ফোনগুলো বর্তমান আপডেট বাজার মূল্য। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমাদের লিস্টে 1 নম্বরে যে ফোনটি রয়েছে স্যামসাং S20 FE। बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, रैम 8GB, स्टोरेज 128GB, बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh, ओरिजिनल प्राइस 2999 रियल, डिसकाउंट प्राइस 1549 रियल। আমাদের লিস্টে 2 নম্বরে যে ফোনটি রয়েছে Honor 55G। बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, रैम 6GB, स्टोरेज 128GB, बैटरी कैपेसिटी 4300 mAh, ओरिजिनल प्राइस 2199 रियल, डिसकाउंट प्राइस 1299 रियल। আমাদের এসে 3 নম্বরে যে ফোনটি রয়েছে স্যামসাং M53 5G। बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, रैम 8GB, स्टोरेज 128GB, बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh, ओरिजिनल प्राइस 1799 रियल, डिसकाउंट प्राइस 1249 रियल। আমাদের এসে 4 নম্বরে যে ফোনটি রয়েছে Xiaomi 11T 5G। बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल, रैम 8GB, स्टोरेज 256GB, बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh, ओरिजिनल प्राइस 1999 रियल, डिसकाउंट प्राइस 1549 रियल। আমাদের এসে 5 নম্বরে যে ফোনটি রয়েছে Oppo Reno 8G। बैक कैमरा 66 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल, रैम 8GB, स्टोरेज 128GB, बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh, ডিসকাউন্ট প্রাইস 1499 রিয়াল। আমাদের দেশে 6 নম্বরে যে ফোনটি রয়েছে Redmi Note 11 Pro। बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल, रैम 8GB, स्टोरेज 256GB, बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh, ओरिजिनल प्राइस 1899 रियल, डिसकाउंट प्राइस 1749 रियल। আমাদের এসে 7 নম্বরে যে ফোনটি রয়েছে Realme 9 Pro Plus। बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, रैम 8GB, स्टोरेज 256GB, बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh, डिसकाउंट प्राइस 1699 रियल। আমাদের লিস্টে 8 নম্বরে যে ফোনটি রয়েছে HTC U20 5G। बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, रैम 8GB, स्टोरेज 256GB, बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh, ডিসকাউন্ট প্রাইস 1799 রিয়াল। বন্ধুরা, এই ভিডিওতে দেখানো প্রত্যেকটি মোবাইল এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল রয়েছে সৌদি আরবের এক্সট্রা স্টোরে। আপনারা অবশ্যই এই ফোনগুলো এক্সট্রা স্টোর থেকে নিতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।